لا 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 لا، أنا أقول لكم وعلينا كإسلاميين أن نراجع أنفسنا. نحن أسأنا إلى العقل المسلم، أسأنا إلى العقل العربي، لم نساهم في إنعاش هذا العقل والوعي بحيث نكون أيها الإخوة متقدمين على غيرنا بخطوات في هذا السبيل. نقول نحن الذين أسسنا للديمقراطية الحقيقية الآن، نحن الذين أسسنا قبل الليبرالي وقبل العلماني للانفتاح الفكري والانفتاح المعرفي، للقول بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا. نحن لا، ما عندناش القدرة نقول هذا أبدا، مش صحيح. Oula. Moi, quand j'étais militaire, j'ai été formé à l'OTAN sur ce qu'on appelle les techniques de information operation. En gros, ça c'est le terme, on va dire, politiquement correct, en gros, manipulation de l'information. C'était à peu près en 2008. C'est-à-dire qu'on nous apprenait comment, sur un théâtre d'opération, il fallait présenter l'information pour que les autorités civilo-militaires, les journalistes, un certain nombre de choses, gobent les choses et, bref, un certain nombre de choses pas forcément acceptables le deviennent. En fait, ce que je vois actuellement, quand je regarde la télé comme, je veux dire, en étant des deux côtés, c'est-à-dire l'homme de la rue et ayant suivi cette formation, je vois en fin de compte que ces techniques maintenant se sont répandues partout et qu'on est effectivement sur, alors le mot est peut-être un peu fort, mais une forme de censure qui ne dit pas son nom, dans une forme de manipulation des individus. Et je pense qu'en ce moment, avec les derniers événements, elle est encore à l'heure. On l'a vu sur des tas de questions, notamment dans la région du Proche et Moyen-Orient. Bref, on est dans, il faut quand même appeler un chat, on est sur des techniques de manipulation. Pierre, la propagande, on dort le chaland, quoi. La propagande de guerre. Donc, tout ceci pour insister sur le fait que c'est à la suite de ces événements, entre guillemets, qu'un certain Manuel Valls nous a imposé cette loi sur le renseignement. Et cette loi sur le renseignement est la suite d'aujourd'hui avec l'état d'urgence. Avec l'état d'urgence, c'est du copier-coller de ce que les Américains ont fait après le 11 septembre 2001. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux aujourd'hui, rappelons quand même qu'à la suite de ce montage, je dis bien montage, crime d'État, je dis bien crime d'État, du 11 septembre 2001, une des toutes premières décisions du président Bush a été de nommer l'amiral franc-maçon John Poindexter responsable d'une structure qu'ils ont appelée le Patriot Act. Alors, ils ont vraiment de l'imagination, ces gens-là. Appeler une loi. وتدفع ثمن ايه؟ الدولار تعب اولادك، تعب الشعب المواطنين، تدفعوا لامريكا. بتعطيك ورق هي. هذه قصة ايه؟ البترو دولار، يقول لك البترو دولار، هذه القصة اللعينة اللي بنعاني منها لليوم. وبعد هيك حتقول لي في ناس تمردوا. يعني صدام في ال2000 انتوا عارفين طب بعد الحصار الرهيب هذا من 91 قال لك خلاص انا حبيع ايه؟ النفط تبعي باليورو. ظهرت عملة ايه؟ اليورو. احد بيع باليورو؟ اهلا وسهلا. 2003 تسقط ايه؟ العراق. هذا السبب الحقيقي. أسلحة الدمار كله كلام فارغ، كله لعب، هذا ضحك على الناس. هذا السبب الحقيقي، لا غير مسموح. لأنه اليوم صدام، بكرة إيران، بعده السعودية، بتنتهي أمريكا برضو. لا ممنوع إلا بالدولار. لعبة إيه البترو؟ دولار. إيران قصته هذه، إيران تريد كانت يعني وحصلت على موافقة مبدئية من بعض الأطراف أن تبيع نفطها بماذا؟ بغير الدولار. قصة كبيرة، وهذا النزاع الحقيقي. وموضوع النووي السلمي هذا كله شيء ظاهري. هذا النزاع الحقيقي هو هذا، الدولار، قوة الدولار، استبقاء هيمنة واستعباد الدولار للعالم وحكومات وشعوب وأتعاب البشر. شيء مقلق ومحير وعجيب. طب القذافي كمان، حتى القذافي هذا المجنون اللي كان عنده بعض العقل في بعض المسائل بلا شك، وربما لم نكن نعرف هذا. القذافي كان يدور على أكثر من دولة أفريقية رغم صحيح، ويعطي مئات الملايين ويعطي مليارات. ليش طيب؟ مش لأنه أهبل، لا، كان يريد أن يخلق اتحادا من أكبر عدد من هذه الدول لكي يتعاملوا بماذا؟ بعملة جديدة ذهبية.
أوراق لا، كرنسز نو مور، كرنسز فقط ذهب. كان هذا إيه؟ حيعدل الميزان وحيدمر برضو إيه؟ الدولار لو نجحت الخطة، لو نجحت الخطة. الآن للأسف الوقت بدأ يتضيق في الجزء الأكثر عبثية وسريالية، ولولا أن مسؤولين أيها الإخوة حكوميين سابقين وفي مؤسسات اقتصادية كبرى أيها الإخوة، ولولا أنه في خبراء اقتصاديين عالميين أكدوا هذا ما صدقت. لكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، وهو أكبر صدمة أيها الإخوة ستسمعونها. ما هي؟ من الذي يطبع في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولارات الورقية هذه الغير مغطاة؟ المفروض وزارة الخزينة، تريجري. المفروض البنك المركزي. لا، في فرق، انتبه ما تخربطش. في البنك المركزي وفي التريجري، وزارة الخزينة. وزارة الخزينة حكومية صح، هذه مديونة يا حرام، مديونة، دمرت نفسها ودمرت شعبها. مديونة لمين؟ لا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. البنك الاحتياطي الفيدرالي، فيدرال ريزيرف يقول لك بنك. طيب هذا فيدرال؟ لا، هذا برايفت، هذا بنك، هذا بنك شخصي ليس حكوميا. ليس حكوميا، هذا ليس حكوميا، بنك تملكه جهات معينة، بالأحرى أشخاص معينون. هذا الذي كان يخاف منه واشنطن وتوماس جيفرسون، وهذا الذي شرعه للأسف الشديد أول وزير مالية أو وزير خزانة أمريكي هاملتون، للأسف الشديد. 20 سنة وفشل البنك. ثم جاء أندرو جاكسون الرئيس الحكيم أيضا المخلص لشعبه وأمته جاكسون، وكان ضد البنك، أيضا اغتالوه ولم تنجح محاولة ضرب بالرصاص، لم تنجح محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون، وظل وراهم حتى حطم البنك وهو على فراش الموت. سألوه وآخر كلمة قالها ثم أسلم الروح. ما هو أرجى شيء وأفضل شيء صنعته وأنجزته في حياتك؟ قال لقد قضيت على البنك. I killed the bank. قتلت البنك. Qui réalisent ce qui se passe, qui le dénoncent, qui mettent en garde, et ceux qui font tout pour que le public ne comprenne pas. Dont M. Delescas avec son club de l'horloge et sa radio Courtoisie. Courtoisie façon de parler. We're now discovering that the true source of wealth is information, and it increases as it's shared. Wilson sprach davon, dass Computer unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren völlig verändern werden. Es wird nicht mehr wichtig sein, Besitz zu horten, sondern Informationen. Wissen ist Macht, sagt Wilson, und diese Macht wird sich auf eine kleine, verschworene Gruppe konzentrieren. Und genau gegen diese Leute kämpfte Heckwirtz allein. Mir wurde klar, dass Illuminatus vielleicht mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat, als ich dachte. Was ich spannend finde? La seule chose que j'ai compris, c'est que personne ne connaît le futur. Plus tu fais de la prospective, moins tu connais le futur. Mais, ce qui est important, théoriquement, la vraie politique, comme Delors l'a pensé, c'est imaginer des pistes du futur et accompagner l'opinion publique dans son cheminement vers ce qu'elle sent être le futur à créer. C'est pas un peu paternaliste? Accompagner, ce n'est pas diriger, hein? Cool. Soft paternaliste. C'est-à-dire qu'en politique, tu te rends compte... Il faut avaler beaucoup de couleuvres. Que tu es confronté à ta propre ambiguïté, tu as une zone d'ombre, mais tu as des zones d'ombre dans la politique, hein. Tu as des forces d'ombre, tu as des forces... et donc, il faut... Quelles sont les forces de l'ombre? C'est d'abord notre peur collective du changement. C'est aussi les mafias. Les mafias politiques ou les mafias... Mafias économiques, mafias politiques... tu as toutes sortes de... Tu as des mafias religieuses, l'Opus Dei... et la mafia, si tu veux, tu donnes ça au début, et puis tu es... Et donc c'est comme une intelligence collective négative. Attends, c'est fort, hein?
Bon, et en politique, il faut tenir compte de l'intelligence collective positive, mais aussi du négatif. C'est ça qui n'est pas simple. Alors, si on peut se tutoyer, t'es belge. Oui, oui. On va envoyer un peu de steak, c'est ce soir, on est en direct, il est 18h39. Ces forces de l'ombre, si elles gagnent, c'est-à-dire que si ta prospective un peu utopiste de le changement de civilisation, il va y avoir l'empowerment de la population va s'emparer de ces nouvelles valeurs, va y avoir un basculement des consciences pour avancer ensemble. Bon, d'accord. Si ça marche pas, si les forces de l'ombre gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur asservit l'esprit critique de la masse, que la masse est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou, on va dire, remis au rebut, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Qui? Des gens comme ceux qui possèdent la Banque centrale américaine, qui est une banque privée. C'est toujours JP Morgan, tu retrouves toujours les mêmes. Il y a des gens, le Bilderberg Group, la trilatérale. On connaît la trilatérale. Qu'est-ce Oui. que tu leur reproches? Mais ce sont des gens qui sont là pour protéger, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça, pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre. Je crois. Si je te dis la démographie nuit à la qualité des cerveaux, ça te fait penser à quoi? Ben alors, on tue des gens, hein, et on imagine des maladies, tout ça est prévu, et c'est possible. Tout ça sont des scénarios tout à fait possibles. انه الباند هذا السند في الاصل ماخوذ ايه؟ من باندج، معناها العبوديه بالتراضي. تعطي ايه؟ رقبتك بالتراضي، وفعلا عبوديه حقيقيه. يستعبد الشعب واجيال اخرى لم تاتي لا يعلمها الا الله، واخرين ايه؟ يعني منهم لما ايه؟ يلحقوا بهم. عبيد، يصبحون عبيدا حقيقيا. طيب تصدر سندات. سندات ماذا هي؟ سندات بدين، طلب دين، قروض هي. تقول أقرضوني كذا وكذا